ॐ वसुदेवसुतं देवं दश चाणूरमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 भगवत गीतार प्रस्तावना भाष्य भगवान भाष्यकार कहउचंती अस्य गीता शास्त्रस्य संक्षेपतः प्रयोजनम् अस्य गीता शास्त्रस्य ए गीता होची शास्त्र शास्त्र ताहाकू कहा जाए जहार गुटे प्रयोजन थाए प्रयोजनैक उपनिबधम अशेष अर्थ प्रतिपादनम शास्त्र गोटे प्रयोजन सहित जड़ित रही अनेक प्रक्रिया को जे प्रतिपादन करे ताकू कहा जाए शास्त्र तेणु भगवत गीता हूँ शास्त्र जदि भगवत गीता हूँ शास्त्र ताले तार प्रयोजन कौन भगवत गीता हूँ शास्त्र ग्रंथ तार प्रयोजन कौन भगवान भाष्यकार कहले गीता शास्त्रस्य संक्षेपतः प्रयोजन मु वर्तमान ए गीता शास्त्रर प्रयोजन कहूची केमती कहूची ना संक्षेपतः संक्षेप रे ए गीता शास्त्रर प्रयोजन को कहूची कौन गीता शास्त्रर प्रयोजन ना गीता शास्त्रर प्रयोजन होची भगवान भाष्यकार कहले सहेतुक संसारस्य अत्यंत परम लक्षण ये होची प्रयोजन ए लाइन टिकु आमे मने रखी कौन कहले ये होची भगवान भाष्यकारंकर भाषा सहेतुकस्य संसारस्य अत्यंत परम लक्षणं गीता शास्त्रस्य प्रयोजनम् सहेतुक सहेतुक माने कारण सहितम संसारस्य संसारस्य माने कौन संसार शब्दर अर्थ भगवान भाष्यकार कहले दुःखस्य अत्यंत उपरम अत्यंत माने तार अंत हो आउ थरे पुनर्बार स्थान हब नहीं ये हूँ गीता शास्त्र प्रयोजन ये हम किमती सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञान निष्ठा रूपात भवती ये हूँ गीता शास्त्र प्रयोजन सहेतुकस्य संसारस्य अत्यंत परमः गीता शास्त्रस्य प्रयोजनम् तेणु भगवान भाष्यकार आमको कहले जे गीतार प्रयोजन
प्रयोजन माने कौन पाई मु गीता को पढ़ी जिंदी भोग करुथिबा व्यक्ति भोजनालय को जाए देह खराब थिबा व्यक्ति औषधालय को जाए सेमती जो गीता शास्त्र को जड़े पढ़िबो कहीं भगवान कहले ये भोक दूर करबनी ये दुख दूर कर भगवत गीता भोजन दे भोक दूर करबनी कौन दूर कर दुख दूर कर जार भोग अच्छी से भोजनालय जी जार दुख अच्छी से गीतालय जी तेणु भगवान कहले कौन सकारण दुख निवारण गीता शास्त्र से प्रयोजन कारण सहित दुखर निवारण गीता शास्त्र प्रयोजन तामाने कौन ना दुख होची गोटे परिणाम एवं दुख होची गोटे कार्य प्रत्येक परिणाम पछरे बा प्रत्येक कार्य पछरे गोटे कारण थाए बिना कारण रे कार्य हेई पारिबो नाही फैन टा जदि बुलुची करेंट अछि बॉल टा जदि जळुची करेंट अछि तेणु दुख जदि होउची एक कार्य ता पछरे कारण अछि भगवान भाष्यकार कहले जिमती एक दीपटे जळुची प्रज्वलित प्रदीप जळुची तार गोटे कारण अछि ताकू कहा जाए अग्नि तार गोटे निमित्त अछि ताकू कहा जाए सलिता आ तेल ए दुईटा जांक नहेले दीप जळिबनी केवल अग्नि हेले दीप जळिबनी कि केवल सलिता थिले दीप जळिबनी सलिता भी दरकार तेल भी दरकार अग्नि भी दरकार ताहले जायकरी दीप जळे ठीक सेमती ए दुख जदि एक कार्य ता पछर गोटे निमित्त अछि एवं निमित्त पछरे गोटे कारण अछि गोटे ला कज आ गोटे ला कंडीशन सुसुप्ति समय रे ए निमित्त दूर हो जाए सुसुप्ति रे निमित्तर निवृत्ति हो जाए तेणु सुसुप्ति रे दुखर प्राप्ति नहीं कि दुखर व्याप्ति नहीं किंतु सुसुप्ति रे दुखर कारणर निवारण हुए नहीं तेणु दीटा जिनिस को हमको बुझा पड़ो प्रथम होउची दुखर कारण किए से दुखर कारण भगवान भाष्यकार कहले दुखर कारण होउची आत्म अज्ञा किछि संत माने कहले दुखर कारण होउची कामना किछि संत माने कहले दुखर कारण होउची परिस्थिति किंतु भगवान भाष्यकारंकर विचार होउची दुखर कारण एमाने नुहंती एमाने होउचंती दुखर निमित्त परिस्थिति दुखर कारण नुहे परिस्थिति दुखर निमित्त कामना दुखर कारण नुहे कामना दुखर निमित्त दुखर कारण होउची स्वस्वरूप अज्ञान ताले दुखर निमित्त कौन ना दुखर निमित्त होउची अविवेक ज्ञान आत्म अज्ञान हैला दुखर कारण आत्म अविवेक ज्ञान होउची दुखर निमित्त ए दुईटी शब्द को टिके आपण ध्यान दियन नंबर 1 आत्म अज्ञान नंबर 2 आत्म अविवेक ज्ञान दौड़ी की न जानिबा हैला दौड़ीर अज्ञान दौड़ी की साप बोली जानिबा हैला दौड़ीर अविवेक ज्ञान ठीक से ही परि भावरी निजकु न जानिबा हैला आत्म अज्ञान एवं निजकु कर्ता बोली जानिबा भोक्ता बोली जानिबा मनीष बोली जानिबा एटा हला अविवेक ज्ञान ए दीटा जिनिस एकाठी नहेले
ଦୁଃଖ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ଅଗ୍ନି ହେଲା କାରଣ, ପରିବା ପାଣି ଏ ସବୁ ହଉଛି ନିମିତ୍ତ। ଯେତେ ପରିବା ଥାଉ, ଯେତେ ପାଣି ଥାଉ, ଯେତେ ଥିଲେ ବି ନିଆଁ ନଥିଲେ ରୋଷେଇ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଭାଷ୍ୟକାର କହିଲେ କାରଣର ବି ନିବାରଣ ହବା ଦରକାର, ଆଉ ନିମିତ୍ତରେ ବି ନିବାରଣ ହବା ଦରକାର। ତେଣୁ ନିମିତ୍ତ କଣ? ନା ଏଇ ଦିଟା ହଉଛି ନିମିତ୍ତ। ଏଇ ଦିଟା ହଉଛି ନିମିତ୍ତ। କଣ ସେ ଦିଟା? ନା ଗୋଟାକୁ କୁହାଗଲା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ଭାବ, ଆଉ ଗୋଟାକୁ କୁହାଗଲା ଭୋକ୍ତୃତ୍ୱର ଭାବ। ଏଇ ଦିଟା ହଉଛି ଦୁଃଖର ନିମିତ୍ତ। ତେଣୁ ଏ ଦିଟା ଯାକ ଦୂର ହବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହବ, ଏ ଦିଟା ଯାକ କେମିତି ଦୂର ହବ? ଭଗବାନ ଭାଷ୍ୟକାର କହିଲେ ସୁଷୁପ୍ତି ସମୟରେ ଏ ଦିଟା ଯାକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଦୂର ହେଇଯାଏ। କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ଭାବ ନଥାଏ। ମୁଁ ଶୋଇଥାଏ, ନିଶ୍ୱାସ ଆପଣା ଛାଏଁ ଯାଉଥାଏ, ନିଶ୍ୱାସ ଆପଣା ଛାଏଁ ଆସୁଥାଏ। ମୁଁ ଟାଣିକିରି ଭିତରକୁ ନିଶ୍ୱାସ ନିଏ ନାହିଁ, କି ମୁଁ ଠେଲିକିରି ନିଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ଛାଡେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଭାଷ୍ୟକାରଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହଉଛି ଯଦି ସୁଷୁପ୍ତି ସମୟରେ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ରହୁନି, ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ସମୟରେ ଏଟା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଦିଟା ଜିନିଷ ମୋର ନୁହେଁ। ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ମୋର ନୁହେଁ। ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ କାହାର? ତାହେଲେ ନାଇଁ, ଯୋଉ ଦିଟା ଜିନିଷ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ଭାବ ଆସୁଛି ପ୍ରାଣମୟ କୋଷରୁ, ଭୋକ୍ତୃତ୍ୱର ଭାବ ଆସୁଛି ମନମୟ କୋଷରୁ। ସୁଷୁପ୍ତି ସମୟରେ ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସହିତ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ନଥାଏ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ କରେ। ଶିଶୁ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଅନୁଭବ କରେ, କାରଣ ତା ଭିତରେ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଶିଶୁ ପାଖରେ ଅଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଶିଶୁ ପାଖରେ ଦୁଃଖର କାରଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିମିତ୍ତ ନାହିଁ। ପଶୁ ପାଖରେ ଦୁଃଖର କାରଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିମିତ୍ତ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଜ୍ଞାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅବିବେକ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଅଜ୍ଞାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅବିବେକ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହବ, ତାହେଲେ ଦିଟାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା କେମିତି? ଏ ଦିଟାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା କେମିତି? କୋଉଟାକୁ? ନା କାରଣ ବି ଦୂର ହବ, ଆଉ ଆଉ ନିମିତ୍ତ ବି ଦୂର ହବ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଦିଟା ଉପାୟ ବତେଇଲେ। ଦିଟା ଉପାୟ ବତେଇଲେ। ଗୋଟାକୁ କୁହାଗଲା ସାଂଖ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି, ଆଉ ଗୋଟାକୁ କୁହାଗଲା ଯୋଗ ବୁଦ୍ଧି। ସାଂଖ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଏକୁ ଦୂର କରିବା। କାହାକୁ ଦୂର କରିବା? ନା କାରଣ ବି ଦୂର ହବ, ନିମିତ୍ତ ବି ଦୂର ହବ। ଯୋଗ ବୁଦ୍ଧିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ କର୍ତ୍ତା ଭାବକୁ, ଭୋକ୍ତା ଭାବକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦବ। ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୂର କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟାକୁ କୁହାଗଲା ଯୋଗ ବୁଦ୍ଧି, ଆଉ ଗୋଟାକୁ କୁହାଗଲା ସାଂଖ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ଏବଂ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଗୋଟେ ହଉଛି ଉପାୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଉପେୟ, କିଏ କାହାର ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଇଏ ପୁରୁଣା ପାଠର ମନେ ପକେଇ ଦିଆଗଲା। ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
ଏବଂ ଏକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆଜିର ବିଷୟରେ। କଣ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଇଏ ହଉଛି ଦୁଃଖର ନିମିତ୍ତ, ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଦୁଃଖର କାରଣ। ଇଏ ହଉଛି ଦୁଃଖର ନିମିତ୍ତ ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଦୁଃଖର କାରଣ। କେମିତି ତାହେଲେ ଦୂର ହବ? ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ ବୁଦ୍ଧିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ ବୁଦ୍ଧିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଂଖ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ଆଶ୍ରୟ ନେଉ। ଯୋଗ ବୁଦ୍ଧିକୁ କୁହାଗଲା କର୍ମଯୋଗ ଏବଂ ସାଂଖ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିକୁ କୁହାଗଲା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। କଣ ସେ ଯୋଗ? ଯୋଗ ବୁଦ୍ଧି ସେ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ 47 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରୁ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କହିବେ ଏ ସାତେ ବିହିତା ସାଂଖ୍ୟେ, 39 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଟିକେ ଦେଖ। ଏ ସାତେ ବିହିତା ସାଂଖ୍ୟେ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗମ୍ ତ୍ୱଇମାଂ ଶୃଣୁ ବୁଦ୍ଧ୍ୟା युक्ता यया पार्थम कर्म बंधम प्रहास्यसि। भगवान कहले अर्जुन ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତତେ ଯୋଗ ବୁଦ୍ଧିର ଉପଦେଶ ଦେବି। କଣ ମୁଁ ଦେବି ଯୋଗ ବୁଦ୍ଧିର ଉପଦେଶ? କର୍ମ ବନ୍ଧମ ପ୍ରହାସ୍ୟସि। କଣ ସେ ଉପଦେଶ? ଭଗବାନ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି 47 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ଦେଖି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ କରୁଛୁ, ଭଗବାନ କହିଲେ ମଣିଷ କର୍ମ ନ କରିକିରି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ନହି କଶ୍ଚିତ୍ କ୍ଷଣମପି ଜାତୁ ତିଷ୍ଠତି ଅକର୍ମ। କାହିଁକି ନା ଚାଲିବାଟା ବି କର୍ମ, ଠିଆ ହବାଟା ବି କର୍ମ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବାଟା ବି କର୍ମ, ଆଖି ବୁଝିବାଟା ବି କର୍ମ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିନା କର୍ମରେ ରହିପାରିବ। କଣ ହେଲା? କର୍ମ କରିକିରି ରହିପାରିବନି। ନହି କଶ୍ଚିତ୍ କ୍ଷଣମପି ଜାତୁ ତିଷ୍ଠତି ଅକର୍ମ କରୁ। ତାପରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ କରିକିରି ମଣିଷ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏକରେ ନ କରିକିରି ରହିପାରିବନି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କରିକିରି ବି ରହିପାରିବ। ଅୟଂ ଲୋକଃ କର୍ମ ବନ୍ଧନ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ହଉଛି କିପରି କର୍ମ କରିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିରି ତୁ କର୍ମ କର। ଯଦି ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିରି ତୁ କର୍ମ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ସେଇ କର୍ମ ତତେ ଆଉ ବନ୍ଧନରେ ପକେଇବ ନାହିଁ। ସେଇ କର୍ମ ତୋ ପାଇଁ ସାଧନ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷକୁ ତୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଲୁ, ତାହେଲେ ସେଇ କର୍ମ ତୋ ପାଇଁ ବନ୍ଧନ ହେଇଯିବ। ସେ ବନ୍ଧନ ବି ହବ, ସାଧନ ବି ହବ। ବନ୍ଧନ ବି ହବ, ସାଧନ ବି ହବ। ବନ୍ଧନ ମାନେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବନ୍ଧନ। ସାଧନ ମାନେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସାଧନ। ମୋ ଆଖିରେ ମୁଁ ଆଇ ଡ୍ରପ ପକେଇଲି, ଏଟା କଣ ହେଲା? ସାଧନ। ମୋ ଆଖିରେ ଗୁଣ୍ଡ ପଡିଗଲା, ଏଟା ସାଧନ ନା ବନ୍ଧନ? ସାଧନ ନା ବନ୍ଧନ? ସେଇ କର୍ମ ସାଧନ ବି ହବ ଏବଂ ସେଇ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ବି ହବ। ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଉପାୟ କହିବି ଯୋଉ କର୍ମ ତତେ ବନ୍ଧନରେ ପକଉଛି, ସେଇ କର୍ମ କେମିତି ତୋ ପାଇଁ ସାଧନ ହବ। कर्म बंधम प्रहास्यसि। ତୁ ଯୋଉ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ କଣ ସେ ଉପାୟ? ନା ତୁ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେ। ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛୁ ସେ କର୍ମଟା ଧର୍ମ ସମ୍ମତ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେଇ ଧର୍ମଟା ଈଶ୍ୱର ସମର୍ପିତ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଜିନିଷ କର୍ମ କର୍ମ ଧର୍ମ ସମ୍ମତ। ଧର୍ମ ସମ୍ମତ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ।
कर्म धर्म सम्मत होइतिबा दरकार। धर्म धर्म ईश्वर समर्पित होइतिबा दरकार। ताहले जाइकरी कर्म आ बंधन रे हब। वर्तमान आमे निजको निजे पचारिबा ए दीटा काहे भगवान कहले कोन गोटे हेले हबनी। जदि आमे गोटे करिबा आ गोटे न करिबा ता द्वारा व्यक्तिर सद्गति हबो किंतु मुक्ति हबो। कारण जदि आमे गोटे करे कर्म धर्म सम्मत ताकू कहा जाए सत्कर्म। ताकू कहा जाए सत्कर्म। जदि आमे दीटा जाक करे ताकू कहा जाए कर्म योग। एकु टिके आपण ध्यान दियो। कर्म धर्म सम्मत इज इक्वल टू सत्कर्म परिणाम सद्गति। बाहरे अनुकूल परिस्थिति भितरे मानसिक शांति को अंडरलाइन करी भितरे रख। जे सत्कर्म करुची कदापि ताकू प्रतिकूल परिस्थिति मिलिबो नाही कि कदापि ताकू मानसिक अशांति। तापरे भगवान कहते से ही धर्म से कर्म नुहे से ही धर्म यदि ईश्वर को समर्पित हो गला से ही धर्म को कह कर्म योग। अर्जुन वर्तमान मुझे विषय कहबी संपूर्ण तृतीय अध्याय तो पूरा गोटे अध्याय भगवान नहीं गले कौन ना कर्म धर्म सम्मत धर्म ईश्वर समर्पित। वर्तमान आमे बुझिबा जे कर्मटा धर्म सम्मत हब केमती। कर्मटा धर्म सम्मत हब केमती। प्रथम है कर्म द्वितीय है धर्म। प्रथम है कर्म द्वितीय है धर्म। जो कर्म को शास्त्र स्वीकृति थाए से कर्म को कहा जाए धर्म। जो कर्म द्वारा जीव एवं जगतर हित हुए ताकू कहा जाए धर्म। वर्तमान गोटे जिनिस को आम बुझा जे कर्मटा केमिति धर्म सम्मत हवा तापरे आम आगे। तो प्रथम टिके मने पके दियंतु जे कर्म कहा कहा जाए। कर्मर परिभाषा होची क्रिया प्लस कर्तृत्व इज इक्वल टू कर्म। ए दीटा जान कर्म कहा जाए। क्रिया प्लस कर्तृत्व इज इक्वल टू कर्म। कर्म माइनस कर्तृत्व इज इक्वल टू क्रिया। ताले क्रिया क्या कहा जाए। क्रिया होची एक प्राकृतिक क्रिया प्राकृतिक प्रक्रिया पूर्व परिस्थिति को परित्याग करी परवर्ती परिस्थिति को प्राप्त करने को क्रिया कहा जाए। क्रिया रे पाप नहीं कि पुण्य नहीं। क्रिया रे धर्म नहीं कि अधर्म नहीं। श्वास क्रिया प्रचन क्रिया ये सब हूँ क्रिया। केश बढ़िवा नख बढ़िवा दांत बढ़िवा ये सब हूँ क्रिया। ये सब हूँ क्रिया। नख काटिबाटा क्रिया नुहे नख काटिबाटा हूँ कर्म। नख बढ़िबाटा हूँ क्रिया नख काटिबाटा हूँ कर्म। देखो फरकटा कौन फरकटा कौन। तापरे सेकेंड स्टेप होची प्रतिक्रिया एवं प्रतिक्रिया होची दी प्रकार। गोटे प्रकार प्रतिक्रिया होची बायोलॉजिकल आ गोटे प्रकार प्रतिक्रिया होची साइकोलॉजिकल। बायोलॉजिकल प्रतिक्रिया कौन रिएक्शन कौन जेते बेले आमे चालुचे चालुथिबा समय रे गोटे पोको आसिला बेले आखि आपणा छाए बंद हो जाए। साप किबा बाघ देखिले सांगे सांगे मनर भीतर गोटे प्रतिक्रिया से दूरे एटा आमे करनी एटा बायोलॉजिकल रिएक्शन। आ गोटे होची साइकोलॉजिकल रिएक्शन काल्पनिक स्मृति सेटा हमको असुविधा रे पका। देखो क्रिया बुझिले प्रतिक्रिया है दी प्रकार बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। जहाँ बायोलॉजिकल से किसी असुविधा नहीं।
ये जो साइकोलॉजिकल रिएक्शन ये हमको असुविधा रे पकाए किंतु पाप नहीं कि पुण्य नहीं धर्म नहीं कि अधर्म नहीं आजिर घटना को आपण मन पकांतु केते आपण साइकोलॉजिकल रिएक्शन रो शिकार होइछन आम मोबाइल की चार्ज करथवा किछि समय पर आमे भाबिबा चार्ज हेइथो किंतु स्विच बंद होई स्विच दे स्विच ऑन कर नथिबा चाबी गोटे जगह रखी आ गोटे जगह खोजिबा ये सब होची साइकोलॉजिकल तेणु नंबर 1 रे कोन आसिला नेचुरल फंक्शन तापर नंबर 2 रे आसिला कोन मेकानिकल रिएक्शन नंबर 3 टा होची एक्शन नंबर 3 टा होची एक्शन एक्शन कहा को कुआ जाए ना एक्शन पाखरे मो पाखरे स्वतंत्रता अछि आपण बसिचंती व्यक्ति बसिची हठात ता भीतर गोटे वृत्ति आसिला पागटा भलो नाही चा टिके पियंतनी ई जो भीतर जो वृत्तिटा आसिला एटा को कुहा गला क्रिया एटा को कुहा गला एटा को कुहा गला क्रिया व्यक्ति जेते बेले जाई वृत्ति सहित मिसिला एटा कुहा गला कर्म आज्ञा बुझेला ना नहीं ହେଲା ନା ନାହିଁ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡିଲା ଚାହା ଟିକେ ମଗା କି ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ବସିକିରି ମନେ ପକେଇଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯେ ଆଜି ଟିକେ ଚାହା କରିକି ପିଇବି ଆପଣ ଯଦି ମନେ ପକେଇଲେ ଏଟା ହେଲା କର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମନେ ପଡିଲା ଏଟା ହେଲା କ୍ରିୟା ଫରକଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମନେ ଯଦି ପଡିଲା ଏଟା ହେଲା କ୍ରିୟା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାକୁ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ବହୁତ କଥା ତ ମନେ ପଡୁଛି ନା ସ୍ମରଣ ପାପ ନୁହେଁ କି ପୁଣ୍ୟ ନୁହେଁ ପାପ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ଆଚରଣ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ତାର ପଡୁଥାଉ କେତେବେଳେ କର୍ମ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୃତ୍ତି ସହିତ ମିଶେ ବୃତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରିୟା ସରି ବୃତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୃତ୍ତି ଆସିବା ହେଲା କ୍ରିୟା ଆସିକିରି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବୃତ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲା ତାକୁ କୁହାଯାଏ କର୍ମ ହେଇଗଲା ନା ନାହିଁ ବୃତ୍ତି ଆସିବାଟା କ୍ରିୟା ବୃତ୍ତି ଯିବାଟା କ୍ରିୟା କିନ୍ତୁ ବୃତ୍ତି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ଆପଣ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିବେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି ଆସିବ ଆରେ ତୁ ଶୋଇବାକୁ କଣ ଯାଉଛୁ ଗେଟ୍ ପୁରା ଚାବି ପଡିନି ସେଠୁ ଆପଣ ଚାବି ଧରିକି ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଯିବେ ସେଠୁ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଚାବି ପଡିଥିବ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଭୋଗିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ କହିଲେ ଟିକେ ହାତ ଉଠେଇଲେ ହଁ ଯାଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଭୋଗିଛନ୍ତି ତ ତେଣୁ ଏଥିରୁ କଣ ଜଣା ପଇଲା ଇଏ କର୍ମ ନୁହେଁ ଠିକ ସେମିତି ରୋଷେଇ ବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ହଁ ହଁ ସବୁ ତ ସରିଗଲା ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆରେ ଲୁଣ ତ ପଡିନି ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଇଏ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନୁହେଁ ଇଏ ହଉଛି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରିକିରି ଘରକୁ ଆସିବେ ହଠାତ୍ ମନେ ପଡିଯିବ ଆରେ ଗ୍ୟାସ ଟା ତ ବନ୍ଦ ହେଇନି ଗଲାବେଳକୁ ଗ୍ୟାସ ବନ୍ଦ ହେଇଥିବ ଇଏ ଆମକୁ ପାପ ଦିଏନି ପୁଣ୍ୟ ଦିଏନି କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା କରେ ଆମର ସମୟଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଅଯଥାରେ ଅଧିକ ସମୟ ଆମର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁଦିନ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଯାଉଛି ଖାଲି ଖୋଜିବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁଦିନ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଯାଉଛି ଖୋଜିବାରେ ଚା କପ କୋଉଠି ରହିଲାରେ ଚାବି କୋଉଠି ରହିଲାରେ ଚଷମା କୋଉଠି ରହିଲାରେ ଖାଲି ଖୋଜିବାରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଯାଉଛି ସଜାଗତା ଯେତିକି ଅଧିକ ଯାନ୍ତ୍ରିକତା ସେତିକି କମ ଯାନ୍ତ୍ରିକତା ଯେତିକି ଅଧିକ ସଜାଗତା ସେତିକି କମ ଆମର ବିଚାରର ବିଷୟ କ୍ରିୟା ନୁହେଁ ଆମର ବିଚାରର ବିଷୟ
प्रतिक्रिया नुहे आमर विचार विषय कर्म नुहे देखो तीन टा जगह आम विचार विषय आम विचार विषय हूँ कर्म धर्म सम्मत हम धर्म ईश्वर समर्पित हम आसतु आज श्लोक श्लोक नंबर 47 47 नंबर एवं 48 नंबर श्लोक रे भगवान आमको से उपाय से कहते कौन से उपाय जो उपाय द्वारा कर्मटा धर्म सम्मत हब आउ धर्मटा ईश्वर समर्पित ओम श्री परमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मा फलहेतुर्भुः मा ते सङ्गस्त्वकर्मणि 47 नंबर श्लोक रे भगवान आमको चारिटा नियम कहउचंती एई नियम को जदि आमे ध्यान देले आम कर्म धर्म सम्मत हेई तापरे 48 नंबर श्लोक रे भगवान आमको तीनटा नियम कहउचंती और से तीनटा नियम को जदि आमे ध्यान देले आमर धर्म ईश्वर समर्पित हेई हेगला ना नहीं तेणु 47 नंबर श्लोक है कौन ना सूत्र कर्म किमती धर्म सम्मत हम 48 नंबर श्लोक है कौन ना धर्म किमती ईश्वर समर्पित हम आ दीटा जांग को मिसई देले जाए कर्मयोग एवं कर्मयोग को जी नित्य निरंतर नियम निष्ठा सहित अनुभव कर अनुष्ठान करे तार परिणाम होची सांख्य निष्ठा मेडिटेशन आसतु 47 नंबर श्लोक को देखिए कौन चारिटा जिनिस भगवान कहते निद्रा भांगिबा ठारू निद्रा जीवा पर्यंत आमे एको ध्यान दवा जदि आमे ध्यान दिए ताले आम कर्म धर्म सम्मत हब जदि कर्म धर्म सम्मत नहेला कर्म कौन हब ना कामना द्वारा प्रेरित हब कामना द्वारा प्रेरित ही जदि कर्म हुए व्यक्तिर अधोगति हब धर्म सम्मत कर्म हेले व्यक्तिर उन्नति हब तेणु भगवान कहले प्रथम नियम कौन ना कर्मणि एव ते अधिकार ये हूँ प्रथम नियम कर्मणि एव अधिकार अर्जुन को माध्यम करी संपूर्ण मानव समाज को भगवान ये होची उपदेश कौन उपदेश ना मनीष होची सृष्टि रे एकमात्र प्राणी जहा पाखरे कर्म स्वतंत्रता अछि कर्मणि एव अधिकार ये प्रथम सूत्र इनको कहा जाए चतुसूत्री ये प्रथम सूत्र कौन कर्मणि एव अधिकार माने मनीष पाखरे कर्म स्वतंत्रता अछि कौन से स्वतंत्रता जेहेतु मनीष पाखरे स्वतंत्रता अछि तेणु मनीष द्वारा भूल हुए गोटे पशु भोक न कले ता भितरे खाइबार भावना आसे से कौन खाइबो केते खाइबो केते बेले खाइबो ये प्रकृति द्वारा नियंत्रित से स्वतंत्रता पशु पाखेरे नाही तांकर माइंड हैला प्रोग्रामिंग माइंड ऑटोमेटिक घंटा भलिया कौन खाइबो केते बेले खाइबो कर्म स्वतंत्रता कहा पाखेरे नाही केवल मनीष पाखेरे अछि कौन कर्म स्वतंत्रता ना कर्म स्वतंत्रता होची तीन प्रकार कर्तुम अकर्तुम
अन्यथा कर्तुम कर्ता स्वतंत्रम। ए तीनटा को कहा जाए कर्म स्वतंत्रता। कर्तुम माने करिबा, अकर्तुम माने न करिबा, अन्यथा कर्तुम माने अलगा प्रकार रे करि। आपण बस व्यक्ति बसिची, व्यक्ति भितरे गोटे वृत्ति आसिला एवं व्यक्ति पाखरे तीन प्रकार स्वतंत्रता अछि। प्रथम स्वतंत्रता होची कर्तुम स्वतंत्रता। स्वतंत्रता वृत्ति आसिला कौन? चाह पीवी, संगे संगे जानी से चाह करी पीला, वाला कर्तुम स्वतंत्रता। द्वितीय रहउची अकर्तुम स्वतंत्रता। चाह पीबार भावना आसिले मध्य, क्रोधर भावना आसिले मध्य सी आउ क्रोधी न होइकिरी भी रही परिवो। कुहागला एकु कुहागला अकर्तुम स्वतंत्रता। मो भितरे खाइबार भावना थिले मध्य मु न खाइकी रही परिवी। टिके आज्ञा ध्यान दियंतु। मो भितरे क्रोध थिले मध्य मु क्रोधी न होइकिरी रही परिवी। मो भितरे लोभर भावना थिले मध्य मु लोभी न होइकिरी, लोभ अलगा लोभी अलगा, क्रोध अलगा क्रोधी अलगा। काहेकि काहेकि ना मु मनुष्य, मो पाखरे अकर्तुम स्वतंत्रता अछि। क्रोधी ହେଇକିରି ମୁଁ ଶୋଧି ଦେଲି, ଏଟା କୁହାଲା कर्तुम स्वतंत्रता। क्रोध आसिला, क्रोधी हेली ଆଉ ଶୋଧି ଦେଲି, ଏଟା कर्तुम स्वतंत्रता। क्रोध आसिला, क्रोधी हेली नहीं कि शोधिली नहीं, अकर्तुम स्वतंत्र। नंबर 3 अन्यथा कर्तुम स्वतंत्रता। क्रोध आसिला, हातटा नेली बाड़ेଇବା ପାଇଁ, से क्रोधटा को मु करुणारे बदले देली। जो हाथटा जाउथला गालको चापुड़ा मारियो बोली, से हाथटा पुणी ताको आउंसी देला। ହେଲା ନା ନାହିଁ? ହେଲା ନା ନାହିଁ? ଏଇ ତିନିଟା ନିୟମ ଭିତରର ବୃତ୍ତି ସହିତ ବି ଏବଂ ବାହାରର ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ବି। कर्तुम स्वतंत्र, अकर्तुम स्वतंत्र ଏବଂ ଅନ୍ୟଥା कर्तुम स्वतंत्र। जेहेतु व्यक्ति पाखरे तीन प्रकार स्वतंत्रता अछि, ए व्यक्ति द्वारा तीन प्रकार भूल हुए। कौन से भूल? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।